Luzimpangi twendelo lubona babosoto luzimpangi twendelo lubotiki tunatela malambi boga tina banduye wale walobona pangise twabaloga twendelo twaloganga atubetikilanga zamepo Jeka mambo yange beto zola kuwa yao na ntangu yai chizonza yange katikati na beto na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Mambo ya kilumbu yai yakele na Romains chapitre 1 le verset 16 et 17. Romains chapitre 1 le verset 16 et 17. Kanda ya Paulo na dikanda ya Bisiloma kikapu ya ntete kibuku ya 10 na sambanu na ya 10 na nsambwaji. Romains chapitre 1 16 à 17 que nous lisons au nom du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Lumingu yai betuke na kulanda itu yansamu, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nalingala moyenge beni akobika po na kondima. Moyenge beni akobika po na kondima. Na kituba muntu ya lunungu kezinga na kiminu. Muntu ya lunungu ke kuzinga na kiminu. Le juste muntu babikuzonze ya lunungu. Le juste, c'est celui qui juge ou qui agit selon la justice, qui est conforme à la raison ou à la vérité. Muntu inakena kusala na kati ya nungu kena kuzonza bamambu ya maa kedika. Inabetulenda kuzonza, il a raison. Et nous sommes justifiés par la foi. La justice de Dieu, nous sommes justifiés, c'est une déclaration de Dieu à l'égard de celui qui a reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Vivra. Vivra, c'est le verbe vivre. Posséder la vie, être en vie, ou c'est une durée. La foi, c'est la fidélité, la loyauté, la confiance que nous avons en Dieu, l'assurance que nous avons en Dieu. C'est la foi, c'est l'assurance, la confiance qu'on a en Dieu. Qui minou ni kani yina betkena ya unatasha la. Alors mambo yai but ya yau Paulo kena zola kulakisa na dikanda ya Bisiloma wapi message yani kena kulonga avant yani kukuma na Bisiloma kuna na Rome.
yani kena kufilisa ba ukanda yaye sa mutibame kuzaba qui est Paul et qui était Paul yani kena kufilisa ba ukanda. C'est pour faire connaître aux chrétiens de Rome et leur donner une idée du message qu'il prêche avant son arrivée chez eux. Et donc Paul kena kulatisa na bisiloma mambo yinandi kena kulonga avant yani kukuma kote ya bao. Donc mambo yayi mutume kutsonika yao ni Paulo nani kena kutsonika yao na bisiloma les chrétiens qui étaient à Rome. Et mambo yayi betume kupesa yao itu ya samu ya nene la puissance de la bonne nouvelle. Lulendo ya mambo ya tata nzambi. Mambo ya tata nzambi kele mambo ya lulendo. Ni na betuke jimbaka njimbu mambo manzambi ngolo mena yaya luviluke yaya. Mambo manzambi ngolo mena yaya yaya luviluke yaya. Et donc la parole de Dieu est puissante. La puissance de la bonne nouvelle. Na mambo ya ibeto mekutanga. Paul zola kulatisa beto résumé ya mambo ya tata nzambi. Et c'est le thème principal de toute la lettre aux Romains. La puissance de la bonne nouvelle. Et mambo ya ibeto mekutanga yake na kulatisa beto muchindu Paulo yani kena kuzu na kena mbwila ya kulonga mambo ya tata nzambi. Si beto mekutanga na verset 15 il dit ceci: ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Yani kena mbwila ya kulonga mambo ya tata nzambi na ila na babanki la kele na Roma. Ni kuna yani kena kuzonza ka je n'ai point honte de l'évangile. Yani kele bena soni ya kulonga mambo ya tata nzambi. Beto bayakaka na kulonga mambo ya tata nzambi beto ketelaka soni. Na kuzonza timukele chrétien na ntarishe bapaye beto ketelaka soni. Mais awa Paulo yani kele bena soni ako yoka soni te pona koloba te ngana zali monjimi na tata nzambe. Est-ce que ngeke bena soni na kulonga même mambo ya tata nzambe na kuzonza na bapayen ti mukele chrétien belo tela kimbangi ya Mungu ni kuna ba mama na batata. Paulo kela kulakisa beto muchindu beto fana kutubila kimbangi yani kena kubanda muchindu ya ika. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une conjonction de coordination qui introduit la raison ou la justification pour le désir ardent de Paul de communiquer l'évangile. Paul a ce désir de communiquer l'évangile. Paulo kena mbwila ya kulonga mambo ya tata nzambi. Et ba mama na batata soni yikeleve mbele ko Paulo na muchindu beto kuzabelaka yani vandiki persécuteur. Mungu ila vandiku nuanisa vandiku kanga babane no vandiku samila tata nzambi. Mais awa ni yani maze kulonga mambo ya tata nzambi. Kimbangi ya ngolo yikibe kitula yani ni mambo ya tata nzambi. Kilumbu mosi alikenda kukwenda na nzila na Damasiko na kwenda kupersecute kwenda kukanga bagina kenda kusambila yani ni kuandinga ya tata nzambi. Paulo mungi ya maunzo mange. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Kote ngeke na kukwenda kunu ni babane ya munu kele kuna belo tala kimbanga ni kuna tata nzambi kena kukitola yani
Donc mambo ina nimekuwa nina mekukitula yani. Et awa Paul mekuma prédicateur de persécuteur, il est devenu prédicateur. Mais awa peut forcément les zabila kayan en tant que persécuteur, mais awa bakena kuzabila yan en tant que prédicateur. Yani kena kutela vle soni. Pede ko yan bani muntu ina bani s'opposer. Mais awa ya maze kuzonza nina nkumbu ya muntu ina ya bani s'opposer na ya. Soni ke dia kafe. Yemo tala ko kanga bana tata Nzambe awa nde yemo tabande ko teya liloba na tata Nzambe boyo kalita toli ya Paul. Il dit je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Mambo ya tata Nzambe kele mambo ya lendo. Samuti tata Nzambe yani mosi kele na lendo. Muntu ya lendo. Nzambe ya lendo. Ileke ilikaka mambo ya lendo. Na mambo ileke batkaka na ino ya tata Nzambe ke bandaka ya lendo. C'est une puissance. Bayina ke kuwa mambo ya Nzambe bamekituka. Kaka ya mambo ya Nzambe yani mewa yani mekituka yani bandu muntu ya yimbi yamekuma muntu ya mbote. Nous sommes justifiés dès que tu écoutes la parole de Dieu et tu crois à cette parole, tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu te déclare juste malgré yimbi na ngeme kuyidika. Même si ngeke kufuaka, même si ngeke kuyidika kama mambo ya yimbi, mais awa ila ngeke ndima Yesu Kristo mutino mfumu na mvuluzi. Dieu te déclare juste. Et donc tu es justifié par la foi. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu? C'est ça la question. Et en ce temps-là, à Rome, les chrétiens étaient méprisés, persécutés. Les chrétiens passaient des moments difficiles. Les chrétiens, samuna mambo ya tata Nzambe. Et Paul leur envoie cette lettre. Il dit pour les Juifs premièrement et puis pour les Grecs. Les Juifs ni ba Yudayo, ba Grec ni ba païen. Ba Yudayo ni ba ina tata Nzambi me kusola gikani ina me kutula na lueka. Na ba Grec ni ba ina me bakele tete ba païen me ina bake wa mambo ya tata Nzambi ba me kituka ba me kuma bana ya tata Nzambi. Ni kuna wa mama na batata mambo ya Nzambi kele na lulendo, mambo ya Nzambi kele na ngolo na kusove na kuvulusa bayina kele na tombe. Ni kuna kiyeko kele yange na munu na kulonga mambo ya tata Nzambi na bapaye ne biso batukoko loba na bapaka loba yaka na tata Nzambe to teya loba la tata Nzambe. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nikuna ba mama na batata beto zela kuzonza mutinu yai. Pour que tu sois déclaré juste, il faut que tu puisses accepter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Et tu es déclaré juste. Okomi moto oyo azali ya bosembo na ntarisi na liboso na tata Nzambe. Ni kuna balobi na biso awa moyenge beni akobika pona kondima na ye. Ni kuna ba mama na batata que
kena kukwinza na beto ni yai. Crois-tu en la bonne nouvelle pour être rendu juste devant Dieu par la foi en Jésus-Christ? Est-ce que lekilaka mambo ya tata nzambi kiminu pour que bakozonza tingeke le muntu ya lu nungwe? Est-ce que tu as déjà cru? Est-ce que ngeme ndima déjà mambo ya? Ou bien ngeke la kufingila teke? Shingeke la kufingila, le lendemain ne t'appartient pas. C'est maintenant ou jamais, mon frère, ma soeur. Ndima mambo ya tata nzambi, mambo ya tata nzambi te kukitulaka, mambo ya tata nzambi atako ngevana na kimbefu, jambo ni jambo ina ngekela yao. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut d'abord croire. Na kinzambi ya beto, mambo ya ngudi ndeko njimela tata nzambe, njima liloba na ye. Njima liloba na ye. Liloba na ye e bongo la mitema na biso. Elongo la bizaleli ya mabe oto zalaki na yango. Nikuna bako loba ete mojenge bene akobika pona konjima na ye. Est-ce que tu as la foi en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois comme Paul a cru? Et c'est lui qui était persécuteur qui devient prédicateur. Il a changé de vie. Il a changé de comportement. Et awa ni yami mundikena kulonga di bundu ya tata nzambi. Bubu yai ningena munu pe beto fana kulonga mambo ya tata nzambi. Ninzimbu ya beto yimba luzimpangi twende no lubula baboto no luzimpangi twende no lubulingi tunatela manangwi kondwa tina bantu ye longane balubula mpangise nyonso bagina kena kudiata na masumu na quartier yange na kisalu yange longa mambo ya tata nzambi kuchina vesoni. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Est-ce que toi tu n'as pas honte de prêcher la parole de Dieu? Ah, parce que tu es chrétien, ah ouais, moi je vais dans mon moutine. Kisika ni kisika ina beto kele beto fana kula kisati beto kele babanda ya tata nzambi. C'est à nous que le rôle a été donné d'aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'il dit dans Matthieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui est avec toi? Qui est avec toi? Dieu. Mais pourquoi avoir honte d'aller prêcher? Si nzambi kele nange, ikinge kama nation, na boma, ben kaka na boma, si mzonza jambo yai, est-ce qu'il y a nima? Peut-être que yake nwanisa mundu kukima ve. Zonza kaka yake ve mambo yange, mais c'est la puissance de Dieu qui va travailler en lui et motowana akobongola motema. Tika ete tatanzambe asala ete tozo ngolu wana ya koteya kaliloba na tata nzambe na bapakano na mokili oyo etondani na bapakano ba oyo bayebi na nzambe te balingi koyoka liloba na tata nzambe. Et donc ezali mokumba na biso ba mama ba tata to loba na ba oyo nani ba ndimi nzambe teke nzambe alingi yo kuna komona tata nzambe ekokumisama
tozala lokola Paul soni ezali lisusu te po tozali bana tata nzambe molimo mosantu ekosumba biso molimo mosantu ekokamba biso po toteya liloba na tata nzambe tika ete tata nzambe akomisama. Amen. Amen. Cantique 396. Kalutina niko kadi Yesu Kristo mwanadamu uzolanga bantu bako yemu yangi tunabaka moyo wangu yangu munizina janikaka kalutina niko baruba kundiwo lubangwanya masuko ekanu nyanyo kisumuro ya bantu mekanakakela manakunu belisanga kalosina niko muzintango zazo kisuzolele tambula bantu babo unakulu yangitika mumitima neno jegetika kolobana kalokina niko kavijata kweno unangila kuzulu jatata keto kaliitu watukamba lomo yayo solo monongina kala yeno kalokina niko matondo betike sambila na betike kusambila bayina ketelaka soni na kulonga mambo ya tata nzambi bayina kele na boma na kulonga mambo ya tata nzambi. Ils te feront absolument rien car Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Longa mambo ya nzambi betike sambila nzambi tata beto suka yai ngeme kusoza na beto. Le juste vivra par la foi. Mais Yesu beto wa bantu lunungina ngeme kusola ngeme kutula na lweka beto me kunjima nge mutini mfumo na mvulusi me beto kena soni na kulakisha kiminu ya beto ti beto kele babantu babane ya tatanzam na kulonga bayakaka priko bayakaka pe Yesu Kristo kuzaba nge katula soni katula boma na bachima ya beto pesa beto kibakala samuchina inza yai Yesu Kristo ba mambo kele mingi inakenda kuzungidila beto inakenda kutarisa beto boma katula boma na bachima ya beto tatanzam chitula ba mambo ya nge na ba inwa ya beto muchilinge busimbaka inwa ya Yeremia simba pe inwa ya beto tula mambo ya nge na ba inwa ya beto pourquoi beto kulonga yao na ba païen ba upe ba kuzaba nge mutindo Paul me kuzonza na ba yuda yontete na ba païen na manima nikuna pe beto kiyeko yai yamekupesa mana beto tatanzam inakona kulonga mambo ya nzambi katula soni Yesu Kristo na vuika beto kibakala banda bubu yai beto kulonga mambo yange na nkumbu yange kukembo swa bie kadi bundu yange na kedika samuchinge kele nzambi ya kedika na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Niko futula kaka matondo na beto nyonso batume kulanda mambo ya nzambi beto kuvanda vena soli na kulonga mambo ya tata nzambi meme ngemu tukela étranger longa mambo ya tata nzambi samuti mambo ya nzambi ikele nila ke kupesaka moyo ya bamvula na ba mvula bika tibetu kuzwa kibakala ngolo ya kulonga mambo ya tata nzambi. Amen. Amen. Bantu bingi Bena muna tome kisekisa oke
Matondo nange tata nzambi samuna ntangu ya levo, ntangu ya mayindu beto kele babana yange ngeme kutulaka beto na lueka samuchi beto kulonga mambo yange katula soni banda bubu yai na misu ya beto pesa beto kibakala katula boma na bachima ya beto tata nzambi beto zola kuvana milongoki ya ntangu ya kulonga mambo yange na bapaya yina na bunu tete bakuzaba nge samuchi beto nyonso kuvuka na luzolo yange kuyilama samuchi luzolo yange tibabandu nyonso kuvuka kukwiza kote yange kotekele mayele ya kedika pambo la lingomba na yo oba oyo bayoki liloba oyo tata nzambe to salela liloba na yango Yesu Masia to teya bapakano pote bandima yo Yesu Masia kumisama sanjolama netolama na komona Yesu to sengi bongo. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Chikaete to yamba mapambo ni njambe. Ngolo ya Yesu Masia. Bolingo ya tata nzambe pe lisanga molimo mosato e yingela bino badalelo chino suka na yekekeli ngoma na tata nzambe bokene na kimia nyonso. Amen. Amen.